안녕하세요 여러분, 잘 지내셨죠? kembali lagi kita di mata kuliah pemahaman topik 2 atau topik Ikigi. 오늘은요, kita masih di Gogep Detki, tapi kita sudah mulai masuk ke nomor-nomor belakang ya, jadi tipe soalnya sudah mulai ke arah sana. 자, 여러분, 이거 Gogep Detki 부분 마지막 부분입니다. teman-teman akan mempelajari terkait dengan 유형 16부터 유형 20까지 다 배우겠습니다. 자, 여러분, 그럼 유형 16부터 시작하겠습니다. Nah, teman-teman, nanti di Yuhyong Shimyuk itu teman-teman akan melihat ini di nomor 41 sampai 42. Nah, biasanya 41 sampai 42 itu adalah dua nomor dengan satu audio. Audionya di Yuhyong Shimyuk itu terkait dengan Gangyeon alias kuliah umum atau lecture gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya akan ada satu kuliah umum dan topik-topiknya itu biasanya terkait dengan art atau seni, bisa history, bisa terkait budaya, bisa tentang sains dan lain sebagainya. Makanya penting banget teman-teman harus sangat familiar dengan kosakata terkait dengan bidang-bidang tersebut gitu ya. Sebenarnya dari awal juga teman-teman harus tahu tentang bidang tersebut karena itu banyak sekali dimunculkan gitu ya dalam semua hal topik Sihom gitu. Nah, teman-teman, dan di sini teman-teman harus juga memperhatikan beberapa kosakata gitu ya yang terkait dengan misalkan 결국 gitu ya, terus misalkan bla 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 giwihe dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu clue juga gitu ya untuk dapat lebih memahami audio tersebut. Nah, seperti apa 강연의 잘 들어보세요. 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 우리는 인간만이 생각하는 존재다라는 동물은 본능적으로 움직이고 인간은 생각하고 움직인다는 고정관념은 사실과 다르므로 버려야 합니다. 동물도 사람처럼 그리워하는 감정을 느끼고 심지어 상대방을 속이기도 합니다. 그럼 사람과 다를 바 없는 동물의 새로운 모습을 살펴봅시다. 예를 들어 코끼리는 물과 풀을 찾아 먼 거리를 이동하는 습성이 있습니다. 이동 중 동족의 뼈를 발견하면 냄새를 맡고 이리저리 뼈를 굴립니다. 특히 코끼리는 이동하다가도 자기 어머니의 두개골이 놓인 곳을 잊지 않고 찾아와 한참 동안 그 뼈를 굴립니다. 즉, 감정이 있다는 증거죠. 한편 동물도 자신의 목적을 위해 상대를 속이기도 하는데요. 영국에서 발견된 파리의 한 종류는 짝짓기를 할 때 수컷이 암컷에게 먹이를 선물로 줍니다. 암컷이 먹이를 먹는 동안 짝짓기를 자, 할 수 simak 있기 langsung kasih tahu 때문입니다. jawabannya ya di sini. 다시 들으십시오. 우리는 인간만이 생각하는
Oke, itu Hamnida. Oke, teman-teman itu untuk Yuhyung Shimnyuk tadi ya, jadi berupa gangneon atau kuliah umum seperti itu tadi tentang kukiri ya, tentang contohnya kukiri ya, tentang bagaimana ingan mul gitu ya, mempunyai kamjong atau perasaan gitu. Nah, tadi ya, jadi untuk nomor pertamanya sesuai dengan kontennya yang di audio itu yang seperti apa, terus nanti di nomor berikutnya itu selalu tentang orangnya siapa, lecturernya siapa, lalu 중심 생각nya apa gitu. 오케이, 유형 17 itu 유형 17 경우에는 첫 번째는 중심 내용 고르기. 그리고 다음에는 내용에 대한 설명 맞는 것 고르기. Dan ini teman-teman bisa temukan di nomor 43 sampai 44 gitu ya. Dan ini biasanya bentuknya terkait dengan documentary gitu ya. Nah, documentary itu bisa misalkan dari temanya juga sama ya, bisa tentang budaya, seni, sejarah dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman akan mendengarnya. Terus nanti nomor 43 misalkan ini 맞춤형 복지급여 제도를 도입하게 된 이유로 많은 것을 고르십시오. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada 이야기 중심 내용으로 많은 것을 고르십시오. Jadi cari ide pokoknya, tuh 중심 내용nya apa. Nah, itu untuk 유형 17. Karena temanya juga sama ya, umum ya seperti tadi history, culture, art dan lain sebagainya, teman-teman sekali lagi tetap harus mempelajari terkait dengan vocabulary terkait dengan itu. Nah, tapi teman-teman di pilihannya itu biasanya kadang nggak sesuai dengan audio. Maksudnya adalah apa? Vocabulary-nya atau ohi-nya itu biasanya berupa dengan yuio atau sinonimnya. Jadi penting banget teman-teman tuh tahu satu kata Korea tuh jangan cuma satu itu aja gitu. Jadi misalkan um, satu kosakata gitu ya yang punya sinonim misalnya tiga-tiganya harus dihafal gitu karena bisa jadi terjadi seperti ini. Oke, 그럼 여기
Kaji suap kenasnita. Kalau gitu kita bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu sudah masuk ke segi bubuan. Kalau gitu, sukses saya, kamsahamnida.